Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va commencer notre cours par l'explication de la reproduction sexuée et asexuée chez les plantes ou chez les végétaux. La reproduction sexuée s'effectue par deux appareils génitaux, un qui est mâle et l'autre qui est femelle. Ce qu'on appelle la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Par contre, la reproduction asexuée, c'est une multiplication végétative sans l'intervention d'appareil génital mâle ou femelle. Quand on parle de la reproduction sexuée chez les plantes, elle s'effectue au niveau de la fleur. Alors, on va connaître la formation, la structure de la fleur, les appareils génitaux de la fleur et comment ça s'effectue, la fécondation au niveau des plantes à fleurs. Introduction. La reproduction sexuée chez les végétaux se fait par les organes sexués. Ça veut dire qu'elle contient deux appareils génitaux. Un qui est mâle et l'autre qui est femelle. Et par la suite, elles vont donner soit des gamètes mâles, soit des gamètes femelles. Mais la plupart des végétaux ont deux appareils génitaux. Ça veut dire que la plupart des plantes à fleurs sont bisexuelles. Mais, à l'exception de quelques plantes, on va trouver soit des plantes mâles qui ont des fleurs mâles, soit des plantes qui ont des fleurs femelles. Alors, comment s'effectue la reproduction sexuée chez les végétaux? Quels sont les organes reproducteurs des plantes à fleurs? Et quelles sont les étapes du cycle de vie des plantes? Premièrement, la séquence 1. On va parler de la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Ça veut dire qu'on va diviser quels sont les organes reproducteurs des plantes à fleurs. Ça veut dire savoir de quoi elles sont formées, ces fleurs. Ça veut dire les constituants de chaque fleur. Alors, on va parler de la fleur en arabe Zahra. Chez les plantes à fleurs, la fleur est l'organe reproducteur. تالي فإن الزهرة هي عضو التوالد عند النباتات الزهرية. Cette fleur comporte les éléments suivants. Les pièces protectrices. Les pièces protectrices, ça veut dire العناصر التي تحمي الزهرة مثل السبلات والبتلات que vous connaissez auparavant dans les années secondaires de votre étude. Les sépales, les sévalates et les pétales, al-batalat. Les sépales constituent la calice, yani le cas, et les pétales constituent la corolle, ça veut dire taj. Les éléments mâles, l'anasir dakariya. Les éléments mâles de la fleur sont les étamines. Vous connaissez les étamines, ça veut dire l'asliya, l'arabiya, ou soudat. Une étamine comporte une antenne où on trouve des grains de pollen et un filet, le khouait. Les éléments femelles, ça veut dire l'appareil génital femelle, est constitué du pistil. Le pistil est composé de trois éléments qui sont le stigmate, le style et l'ovaire. L'ovaire qui contient les ovules. La fleur. Le dessin de la fleur montre les constituants principaux de la fleur qui sont les étamines. دابا غادي نشوفو على ماذا يحتوي المئبر لونتير اللي كاين في السودات في لي زيتامين هو الراس ديال لي زيتامين
les anthères contiennent les grains de pollen, يعني les gamètes mâles. إذا هذا المئبر أو لونتير يحتوي على حبوب اللقاح، وكتشوفوا بأنه لاصق على مستوى واحد الفيلي اللي هو الخويط. إذا هذا كله كيتسمى السودات. صافي. إلا قسمنا لونتير d'une coupe qui est transversale, on va trouver qu'il y a des cellules mères de pollen، يعني خلايا لحبوب اللقاح، يعني في مرحلة ديال التطور والنضج. إذا حتى تنضج حبوب اللقاح التي تحتوي على الحيوانات المنوية كيسموهم سوا لي سبرماتوزويد ولا لي زونتيروزويد. إذا هاد لي سيلول مير دو بولين ملي غينضجو يعطيونا حبوب اللقاح، وهنا كتشكل واحد الشق اللي من خلاله كيتفتح هاد لونتير باش يخرجوا لنا لي غران دو بولين. et par la suite elles seront disséminées soit directement sur la fleur ou là soit transportées par les animaux. إذا هذه قبل انفتاح المئبر وهذه بعد انفتاح المئبر. إذا هذه سيت اون كوب ترانسفيرسال لونتير، مقطع عرضي في المئبر ديال السودات. وهذه رسم أو بنية نموذجية لحبة لقاح. كتلاحظوا بأن حبة اللقاح الذكرية اللي فيها الحيوانات المنوية كنلقاو عندهم دو نوايو، وبالتالي فالنباتات عندهم ان دوبل فيكونداسيون، يعني عندهم واحد الإخصاب مزدوج، غادي نعرفوه من بعد. وبالتالي كتلاحظوا بأن هاد حبة اللقاح فهي فيها حتى هي عناصر مغذية لهاد الحيوانين المنويين اللي كاينين داخل في حبة اللقاح. دابا غنشوفو الأبر. La pollinisation. La pollinisation, c'est le contraire de la fécondation. ماشي هي la fécondation. La pollinisation, c'est seulement le transport des grains de pollen, les étamines vers le pistil, ou surtout vers le stigmate, ou le premier. Et dans la pollinisation, il y a le début, mais chez la fécondation. Et dans la pollinisation, c'est la dissémination des grains de pollen et le transport de ces grains de pollen mais les étamines حتى le pistil ديال l'organe génital femelle. يعني بحال كنقولوا كيسقاط دوك حبوب اللقاح ونقل حبوب اللقاح من الأسدية إلى المذقة، يعني باش يتشكل كذلك واحد الأنبوب اللي غادي نشوفوه، أنبوب اللقاح. إذا هنا كتسمى غير البداية ديال لقاح ديال المذقة، مازال ما وصلنا لا فيكونداسيون. إذا كنبداو بالأبر وكنشوفوا لا جيرميناسيون دو غران دو بولين اللي هو الإنبات ديال حبة اللقاح على مستوى الميسم. إذا لا بولينيزاسيون أو الأبر et le transport des grains de pollen depuis les étamines vers le pistil. إذا الأبر هو نقل حبوب اللقاح من الأسدية إلى المذقة، والمذقة عرفنا هو العضو التناسلي الأنثوي، والليزيتامين هو العضو التناسلي الذكري. هذا الأمر يتم بطريقة مباشرة directement، c'est-à-dire directement من في نفس la fleur, dans la même fleur. Les grains de pollen seront disséminés directement sur le pistil, sur le stigmate. إذن هذا كيتسمى une pollinisation directe. وكاين indirectement au croisé كنا نسميوها pollinisation indirecte au croisé، s'effectue par les insectes ou par le vent ou par d'autres animaux. Soit les insectes, les abeilles, les mouches, etc. Le vent, الريح، ولا les chauves-souris, les oiseaux, etc. إذن هاد la pollinisation indirecte بحال direct. إذن c'est le transport ديال les grains de pollen
sur le stigmate. إذا le grain de pollen déposé sur le stigmate يعني منين كيطيح حبة اللقاح فوق الستيغمات كيلقى واحد l'humidité sur le stigmate. إذا كاين واحد le liquide humide sur le stigmate qui aide au grain de pollen de germer يعني كيسمح لهم بالإنبات. إذا le grain de pollen بحال اللي كينبت ملي كيطيح فوق الستيغمات كيدير واحد الأنبوب إذا تينبت. إذا علاش كيدير داك الأنبوب؟ باش دوك الحيوانين المنويين اللي كاينين في لو غران دو بولين غيدوزو عبر ذلك الأنبوب. Ils vont traverser ce tube pollinique pour aller jusqu'aux ovules. هذا هو الدور ديال la pollinisation, la germination du grain de pollen. C'est pour laisser passer les spermatozoïdes, les deux spermatozoïdes du stigmate par le tube pollinique et vers le pistil pour rejoindre l'ovule. Alors, lorsqu'ils rejoignent l'ovule, ils vont effectuer une double fécondation. Vous voyez ici, document 4, vous verrez qu'il y a deux types de pollinisation. Qu'il y a une pollinisation qui est directe au niveau de la même fleur. ثم وصلنا للمرحلة اللي هي الفقرة الثالثة لا فيكونداسيون الإخصاب وتكون التمرة. إذا لا فيكونداسيون aboutit à la formation de la cellule œuf comme chez les animaux. إذا ملي كتوقع ديك لا دوبل فيكونداسيون au niveau de l'ovule كتعطينا واحد الخلية البيضاء لا سيلول œuf. هاد الخلية البيضاء كتطور كتولي جنين. إذا داخل كذلك الحبة مثلا التمرة غادي نلقاو الجنين. إذا هاد الجنين غيتكون من البذرة كذلك ومن التمرة اللي تكونت من l'ovaire. إذا les ovules se transforment en graines et l'ovaire se transforme en fruit. شفتوا لا شير دابا ديال الفخوي داكشي هو كله داك l'ovaire هو المبيض وديك l'ovule غادي تولي بذرة. إذا la fécondation aboutit à la formation de la cellule œuf qui se développe pour donner un embryon. Par la suite la fleur se transforme en fruit. إذا شكون اللي كيسقط كيطيحوا لي زيتامين لي بيتال كذلك لي سيبال كلهم كيمشيو. إذا كيبقاو لنا شنو؟ كيبقى لنا غير لوفير هو الخر هو اللي غيعطينا لو فروي. من بعد كتجي مرحلة الإنبات إنبات البذرة. إذا منين تحولت لوفول إلى بذرة ديك البذرة يمكن لها تنبت في التربة يمكن لها تنبت وتعطي نبتة جديدة وديك النبتة تعطي أزهار جديدة وتوقع لا فيكونداسيون وعاوتاني تجينا بذور أخرين عاوتاني إنبات جديد. إذا لا جيرميناسيون هو الإنبات ديال البذرة ودورة نمو نبتة سهرية. إذا لا جيرميناسيون إذا كيفاش يوقع لا جيرميناسيون؟ quand les graines tombent dans le sol, qu'est-ce qu'ils vont former? Ils vont former une petite racine qui s'appelle le radicule. إذا كاين واحد le radicule كيتكون وكيتكونوا دي petites feuilles. دي petites feuilles هنا كيخرجوا من لا graine. إذا تيتسموا les futures premières feuilles يعني الأوراق الأولى وتيتكون واحد لو راديكول ها هو هنايا تيخرج من هنا وكينبت في التربه. ملي كينبت لو راديكول كتبان لا تيج ها هي كتبان لا تيج ودوك لي فوي كيكبروا. اذا تيكبروا لي فوي كتكبر لا راسين. من بعد ملي تيكبروا لي فوي ولا تيجي اكسيتيرا ils vont former la fleur ou la fleur elle va donner des grains de pollen, des ovules et la fécondation va commencer une autre fois pour donner un fruit avec des graines et le cycle de développement commencera à nouveau. Idem, l'humidité et d'autres facteurs déclenchent la germination de la graine. En effet, l'embryon
اللي هو الجنين. الجنين كيكون عندنا في لاغرين. نعم الجنين. إذا الجنين تيكون عندنا في لاغرين و يتغذى من دوك لي ريزيرف اللي كاينين في لاغرين. إذا l'embryon se nourrit des réserves de la graine et entame sa croissance en développant une petite racine et des feuilles par sa croissance. Elle donne naissance à une jeune plantule. إذا الجنين اللي تيكون عندنا في البذرة كيتغذى من داك الخزان الغذائي اللي كاينه اما في الفوله ولا الجلبانه او غيرها. ملي تيبدا يكبر كيكون داك الجدير اللي هو لو راديكول وكيكون لي فيتور بروميير فeuilles و entame une croissance, une nouvelle croissance qui développe la racine, les feuilles, les fleurs, etc. Il est le cycle de développement d'une plante à fleurs s'effectue de la manière suivante. Et dans l'arbre de pommier ou le citronnier, elle va donner des fleurs. Ces fleurs sont généralement bisexuelles ou unisexuelles ou واحد la fécondation نسميوها indirecte لحقاش les grains de pollen d'une plante mâle يمكن لها تفيكوندي les fleurs femelles d'une plante femelle. ولكن هنا كنهضروا على une plante bisexuelle يعني les mêmes fleurs ou là les fleurs de même genre vont faire une pollinisation. Après une pollinisation, ils vont effectuer une fécondation. Après la fécondation, on va y avoir une graine dans un fruit. Les fruits, elles vont disséminer les graines à nouveau. Les graines vont germer pour donner une jeune plantule, puis un arbre, et par la suite l'arbre va donner des fleurs et on recommencera le cycle de vie du pommier. Et ça c'est fini dans ce dernier paragraphe. La prochaine fois, on va entamer la deuxième séquence qui est la reproduction chez les plantes sans fleurs.